Perang Iran-Israel makin hari makin memanas saja. Makin panas karena ada kemungkinan perang ini bakal menyeret Amerika Serikat dan mungkin negara-negara kuat lain ke dalamnya. Sinyal dan keputusan Amerika Serikat ikut campur di perang Iran-Israel disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt, Kamis 19 Juni 2025. Seperti apa pernyataan mereka? Bagaimana juga respons Presiden Rusia Putin dan Presiden Cina Xi Jinping yang ternyata saling bertelepon membahas perang Iran-Israel ini. קבעתי שאנחנו נשיג את כל היעדים שלנו, את כל מתקני הגרעין שלהם, בכוחנו לעשות את זה. אבל ההחלטה של הנשיא, אם הוא רוצה להצטרף או לא, שוב, זו החלטה שלו. הוא יעשה מה שטוב לארצות הברית, ואני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ואני חייב להגיד שעד לרגע זה, כל אחד עושה, מה שנקרא, כל תרומה מתקבלת, טוב. בברכה. Dari pernyataan ini, Netanyahu tampaknya sangat percaya diri akan meneruskan perang dengan atau tanpa Amerika Serikat. Lagi-lagi, klaim untuk menyelamatkan Israel dari bahaya nuklir Iran disebut. Nah, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan memberikan keputusan dalam waktu 2 minggu ke depan terkait perang Iran-Israel. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. Trump akan memutuskan dalam 2 minggu ke depan. Ini berarti tenggat waktunya sekitar 3 Juli 2025. Meski masih menunggu, ada hal yang tetap ditegaskan oleh Amerika Serikat, yaitu Iran tidak boleh mengembangkan dan memiliki nuklir. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat, not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with, that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. Nah, di tengah pikir-pikir 2 pekan Trump dan gonjang-ganjing potensi Amerika Serikat ikut menyerang Iran, ternyata Presiden Rusia Vladimir Putin berkomunikasi via telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping. Apa isi pembicaraannya ya? И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеют силового решения, и урегулирование может и должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами. Lebih jauh, ternyata pembicaraan Putin-Jinping terkait detail perang Iran-Israel. Putin menyebut jika serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berbahaya dan bahwa eskalasi konflik tidak sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Sementara terkait perang Iran-Israel, Jinping menawarkan 4 solusi, yaitu prioritas gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dialog dan negosiasi, serta upaya perdamaian oleh komunitas internasional. Sahabat Kompas, apa mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan perang Iran-Israel makin mereda atau sebaliknya? Amerika Serikat akhirnya ikut bermain menjadi sekutu Israel. Lalu apakah Rusia dan Cina juga di belakang bersiap untuk ikut masuk arena perang ini? Kita berharap semoga tidak ya, agar eskalasi perang tidak makin memburuk.